मौलाना शराफुद्दीन अब्दुल्ला, मौलाना हबीबुल्लाह बशर अब्दुल्ला, मौलाना अब्बास अली मौलाना रायहानुद्दीन मौलाना जकारिया दस्तार फजीलत प्रदान करेছেন औलाद रसूल अल्लामा सय्यद अफवान मंसूर फरीद दामत बरकातुहुम। दस्तार फजीलत प्रदान करेছেন জামিয়ার শেখুল হাদিস মুফতি রশিদ আহমদ সাহেব দামত বরকাতুহুম। দস্তার ফজিলত প্রদান করেছেন মুদির মুহতারাম হযরত মাওলানা আখতারুল ইসলাম দামত বরকাতুহুম। দস্তার ফজিলত প্রদান করেছেন জামিয়া নাজিমে তালিমাত মুফতি আতাউর রহমান কাসিমি দামত বরকাতুহুম। দস্তার ফজিলত প্রদান করেছেন জামিয়ার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আব্দুল আহাদ সাহেব দামত বরকাতুহুম। दस्तार फजीलत पेश प्रदान करेছেন জামিয়ার মুহাদ্দিস मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुम। मौलाना मिजानुर रहमान मौलाना खैरुल इस्लाम मौलाना रजाउल हक मौलाना शरीफ अहमद मौलाना नजमुल इस्लाम मौलाना शुहाद अहमद मौलाना रुम्मान अहमद। যারা হেদ শেষ করেছেন হাফিজ মেহরাজ হাসান हाफिज समीरुल आलम हाफिज मोइनुद्दीन हाफिज सईद हुसैन हाफिज मनोवर हसन हाफिज याहिया महमूद। दस्तार फजीलत प्रदान करेছেন खतीबुल हिंद औलाद रसूल अल्लामा सय्यद अफवान मंसूर फरीद दामत बरकातुहुम। दस्तार फजीलत प्रदान करेছেন জামিয়ার সুনামধন্য মুহতামিম মৌলানা আখতারুল ইসলাম দামত বরকাতুহুম। দস্তারে ফজিলত প্রদান করেছেন জামিয়ার নাইব মুহতামিম হযরত মাওলানা খলিল আহমদ বলটিগুর হুজুর দামত বরকাতুহুম। দস্তারে ফজিলত প্রদান করেছেন জামিয়ার শেখুল হাদিস মুফতি রশিদ আহমদ সাহেব দামত বরকাতুহুম। দস্তারে ফজিলত প্রদান করেছেন জামিয়ার নাজিমে তালিমাত हजरत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान कासिमी दामत बरकातुहुम। दस्तार फजीलत प्रदान करेছেন জামিয়ার মুহাদ্দিস हजरत मौलाना अब्दुल अहद